Israel tak punya pilihan selain terus berperang dan menghancurkan Hamas di Gaza. Ya, begitulah yang dikatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sikap Netanyahu itu seperti melawan arus di tengah banyaknya penentangan yang terjadi. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Netanyahu seolah tutup telinga dan melanjutkan perangnya di Gaza? Simak selengkapnya dalam video berikut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berjanji untuk melanjutkan perang di Gaza. Ya, Israel memilih untuk menggempur Gaza meskipun harus menghadapi penentangan terhadap kampanye militer Israel yang kini sedang berlangsung. Netanyahu menyebut Israel tidak punya pilihan selain terus berjuang demi eksistensi Israel sendiri hingga meraih kemenangan. אזרחי ישראל, כראש הממשלה שלכם, אני לא אכנע. לא אכנע לרוצחים שעשו את הטבח הנורא ביותר בעם היהודי מאז השואה. כניעה כזאת תסכן את ביטחון המדינה ותסכן אתכם. אנחנו בשלב מכריע של המערכה, ובשלב הזה נדרשים אורך רוח ונחישות כדי לנצח. אם ניכנע לתכתיבי החמאס עכשיו, כל ההישגים האדירים שהשגנו בזכות לוחמינו, בזכות חללינו, בזכות פצועינו הגיבורים, כל ההישגים הללו פשוט ירדו לטמיון. כבר מתחילת המלחמה שמענו קריאות לסיומה בכניעה, והקריאות הללו התגברו לאחרונה. לו הייתי נכנע לקריאות הללו, לא היינו נכנסים לרפיח, לא היינו כובשים את ציר פילדלפי, לא היינו מבצעים את מבצע הביפרים, לא היינו מחסלים את סינואר, את דף, הנייה וגם נסראללה. לא היינו יוצרים את התנאים לנפילת המשטר של אסד והפגיעה הקשה בציר של איראן. ולא היינו משנים את פני המזרח התיכון. פשוט היינו ממשיכים לחיות תחת סכנה קיומית. Netanyahu juga menyerukan untuk terus menghancurkan Hamas dan membawa kembali 59 sandera tersisa yang masih ditahan oleh Hamas. Netanyahu menambahkan, alasan Israel melanjutkan perang adalah karena Hamas menolak usulan gencatan senjata Israel. Usulan gencatan senjata Israel itu menyerukan pelucutan senjata Gaza dan tidak mencakup penghentian perang secara permanen. Kedua syarat itu pun merupakan garis merah bagi Hamas. ובאשר לשלוחה של איראן בעזה, אם לא נשלים את השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, ה7 באוקטובר הבא והחטיפות הבאות הם רק שאלה של זמן. החמאס אומרים שהם יעשו את זה, הם מתכוונים לעשות את זה, והם עובדים לעשות את זה. הותרת שלטון החמאס על כנו בעזה תהיה תבוסה ענקית לישראל, והיא תהיה ניצחון ענק לאיראן. בסוף השבוע הזה, החמאס שוב דחה הצעה שהייתה יכולה להביא לשחרור מחצית מהחטופים החיים שעדיין מצויים בעזה, ולהשבת חללים רבים. החמאס דורש את סיום המלחמה והותרת שלטונו על כנו. הוא דורש גם נסיגה ישראלית מוחלטת מעזה ושיקום עזה עם הכנסת הון עתק שיאפשר לו להתחמש מחדש ולהכין שוב מתקפות עלינו. סיום המלחמה בתנאי כניעה אלה יעביר מסר לכל אויבי ישראל שבאמצעות חטיפת ישראלים ניתן להוריד את מדינת ישראל על ברכיה. ניתן להכניע אותן. זהו גם מסר קטלני שהטרור משתלם, דבר שיפגע בביטחונו של העולם החופשי כולו. Ya, menurut seorang pejabat seniornya, Hamas telah menolak tawaran gencatan senjata Israel. Sebaliknya, Hamas menyerukan proposal komprehensif untuk mengakhiri perang. Pejabat itu mengatakan tawaran dari Israel ditolak secara penuh dan terperinci. Hamas menolak menyerahkan senjatanya dan menuntut agar usulan apapun mencakup penghentian perang secara permanen. Namun penolakan tersebut mendorong anggota parlemen sayap kanan Israel untuk mengeluarkan seruan agar segera terjadi eskalasi di Gaza. Anggota parlemen sayap kanan Israel juga mendesak Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk melepaskan neraka dan mengejar kemenangan penuh. Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan Israel akan terus membombardir Gaza.
Smotrich menyebut negara Israel tidak akan menyerah kepada Hamas dan tidak akan mengakhiri perang tanpa kemenangan penuh dan pemenuhan semua tujuannya termasuk melenyapkan Hamas dan memulangkan semua sandera. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir sependapat dengan Smotrich. Ia menyebut tidak ada kesepakatan, tidak ada gencatan senjata dan tidak ada bantuan. Hanya ada kelanjutan pertempuran. Ia juga menyerukan untuk aktifkan semua kekuatan hingga Hamas menyerah. Sebelumnya, Israel berencana menyerukan gencatan senjata selama 45 hari, di mana kedua belah pihak akan bertujuan untuk merundingkan gencatan senjata permanen. Berdasarkan usulan tersebut, 59 sandera yang tersisa akan dibebaskan secara bertahap, dimulai dengan Eden Alexander, warga negara Amerika Israel, pada hari pertama gencatan senjata sebagai isyarat khusus kepada Amerika Serikat. 9 sandera Israel lainnya akan dibebaskan dalam 2 tahap sebagai ganti 120 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan lebih dari 1.100 tahanan yang ditahan tanpa dakwaan sejak 7 Oktober 2023. Usulan Israel tersebut juga menuntut Hamas untuk memberikan informasi mengenai sandera Israel yang masih hidup yang ditahan oleh kelompok tersebut. Hamas mempelajari usulan tersebut selama beberapa hari sebelum menanggapinya. Namun sejak awal, usulan tersebut tidak memiliki peluang besar untuk berhasil. Hamas telah berulang kali menegaskan bahwa mereka menuntut diakhirinya perang sebagai bagian dari pembebasan sandera dan menolak seruan untuk pelucutan senjata secara menyeluruh. Hamas juga menyerukan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, sedangkan usulan Israel hanya mencakup penempatan kembali militer untuk sementara. Israel sendiri telah menghentikan bantuan kemanusiaan dan pasokan yang masuk ke daerah kantong Palestina pada awal Maret yang memicu krisis kemanusiaan. Menurut pejabat PBB, penghentian bantuan kemanusiaan itu menjadi yang terburuk sejak perang dimulai. Sementara serangan Israel yang kembali terjadi di Gaza telah menyebabkan lebih dari 500.000 warga Palestina mengungsi dalam waktu kurang dari sebulan. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengatakan, serangan terhadap Gaza telah menewaskan hampir 1.700 warga Palestina sejak 18 Maret 2025. Israel berpendapat blokade kemanusiaan telah menekan Hamas agar menyetujui gencatan senjata. Namun nyatanya, tekanan itu gagal memaksa Hamas menerima usulan terbaru dari Israel. Seruan Israel untuk melanjutkan perang di Gaza mencuat di tengah meningkatnya protes dan penentangan terhadap kampanye militer Israel yang sedang berlangsung. Ribuan tentara cadangan dan pensiunan Israel telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan kesepakatan gencatan senjata untuk memulangkan semua sandera bahkan dengan mengorbankan perang. Surat-surat tersebut kini datang dari semakin banyak unit militer termasuk unit intelijen dan komando elit serta profesi sipil. Banyak warga Israel yang memprioritaskan kesepakatan untuk memulangkan para sandera. Sebuah jajak pendapat dari channel 12 News Israel yang dirilis akhir Maret 2025 menunjukkan hampir 70% mendukung kesepakatan tersebut, sementara hanya 21% yang menentang diakhirinya perang. PBB juga mengeluarkan peringatan atas memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dengan mengatakan bahwa persediaan penyelamat nyawa hampir menipis total karena blokade bantuan Israel. Lebih dari 2 juta orang masih terjebak di daerah kantong Gaza dengan kebutuhan kesehatan mental yang meroket, infrastruktur penting hancur, dan layanan penting diambang kehancuran. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stefani Jurajik mengatakan hampir 90% infrastruktur air termasuk sumur, stasiun pompa, dan pabrik pembuangan limbah telah hancur atau rusak akibat perang. Kondisi itu pun memperburuk resiko penyakit. PBB pun memperingatkan penundaan akses bantuan kemanusiaan beresiko menimbulkan kematian massal. Usulan gencatan senjata antara Hamas dan Israel belum menemui kata sepakat. Hamas memilih untuk menolak usulan dari Israel, sementara Israel memilih untuk tetap melanjutkan perang sampai menumpas habis Hamas dan membawa pulang para sandera. Bagaimana kelanjutan perang Israel-Hamas? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.